मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। आगाज खबर की डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तातुल का शिकार तरक्याती कामों पर जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी और अर्बन एमएलए का जायजा इजलास। तरक्याती कामों की पेशरफ्त और जल्द पूरा करने के अहकामात। एमआईएम और कांग्रेस का गठजोड़ खतरे में। कांग्रेस पर अकबरुद्दीन ओवैसी का तीखा वार। योगी और रेड्डी मसावी। दहली शराब पॉलिसी केस में के कविता बरी। सीबीआई के तमाम इल्जामात खारिज। सच और हक की जीत के कविता। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने हुक्म दिया कि माहौलियाती इजाजत नामे के बगैर रेत की कानकनी ना करे। जिले में रेत की बुकिंग हुकूमत के जरिए कायम करदा ऐप के जरिए मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन की जाए और हुक्म दिया कि अगर जिले में कहीं भी रेत की गैर कानूनी कानकनी और नकलो हमल की गई तो फौरी तौर पर केस दर्ज किया जाएगा। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी की सदारत में कलेक्ट्रेट में इजलास सदी की रेत कमेटी की मीटिंग मुनाकिद हुई। जिले में रेत की कानकनी, नकलो हमल, सरकारी आमदनी में इजाफा और गैर कानूनी कानकनी पर काबू पाने पर जामा बहस के बाद कलेक्टर ने सख्त अहकाम जारी किए। जिले में रेत की बुकिंग ऐप के जरिए ही मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन की जाए। वाज़ेह किया कि ऑफलाइन बुकिंग की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि शिफाफियत बढ़ेगी और इस निजाम के जरिए हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। मंजीरा नदी में रेत की कानकनी के मसले पर खुसूसी तवज्जो देने वाले कलेक्टर ने कहा कि अगरचे मंजीरा नदी में इस वक्त 5 सरकारी रसीदों को इजाजत दी गई है, लेकिन इन्हें माहौलियाती मंजूरी से मशरूत किया जाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुतल्लिका महकमों से जरूरी माहौलियाती मंजूरी हासिल करने के बाद ही रेत की कानकनी की इजाजत दी जाए। उन्होंने सख्ती से हुक्म दिया कि माहौलियाती मंजूरी के बगैर किसी भी हालत में कानकनी न की जाए। इसी तरह बताया गया कि जिला कलेक्टर ने मंजीरा नदी में 3 पट्टा अराजी को मंजूरी दी है। उन्होंने वाज़ेह हिदायत जारी की कि ज़रई ज़मीनों में मौजूद रेत के ज़खायर को हटाने का काम सिर्फ इंसानी ताकत से किया जाए और इसे मशीनी तरीकों के बजाय ट्रैक्टरों के जरिए मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर और मुकामी तहसीलदारों को इस अमल का इख्तियार सौंपा गया। उन्होंने किसानों को सख्ती से मशवरा दिया कि वो हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत अदा करने के बाद ही और किसानों को किसी भी सूरत में किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने वाज़ेह अहकाम जारी किए। अगर जिले में कहीं भी रेत की गैर कानूनी कानकनी या नकलो हमल की गई तो फौरी तौर पर केस दर्ज करेंगे। कलेक्टर ने वाज़ेह अहकाम जारी किए कि अगर जिले में कहीं भी रेत की गैर कानूनी कानकनी या नकलो हमल की गई तो फौरी तौर पर केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने सख्त वार्निंग जारी की कि गैर कानूनी नकलो हमल या कानकनी की सूरत में मुतल्लिका गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा, फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और मुतल्लिका अहलकारों की ग़फलत पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गैर कानूनी रेत की कानकनी पर काबू पाने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, सब कलेक्टर विकास महातव, अभिज्ञान मालविया, निजामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, कानकनी के एडी संजय कुमार और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। एमआईएम और कांग्रेस का गठजोड़ साजगार क्या अब खत्म होगा? और हालिया बल्दियाती इंतखाबात में रियासत में जिस तरह एमआईएम और कांग्रेस ने गठजोड़ से चेयरमैन और मेयर की सीटों पर कब्जा किया था, वो खतरे में है। क्या एमआईएम अब अपनी ताईद खत्म करेगी? ये तमाम बातें अवाम में बहस का मौजू बनी हुई है और इसको लेकर खदशात और ख्यास आराइयाँ की जा रही, क्योंकि एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में हालिया दिनों में पेश आने वाले चंद एक फिरका
طریقہ وارانہ فسادات اور درگاہوں کو مسمار کرنے پر کانگریس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ یوگی اور ریڈی یعنی ریونت ریڈی میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے کیا کہا آپ خود سنیں، آگے کیا ہوگا دیکھنا اہم ہے۔ اور آج بھی جو حکومت ہے یہ بھی وہی کر رہی ہے۔ اگر آج کانگریس کی حکومت ہے تو کیا کر رہی ہے؟ ادھر یوگی بلڈوزر کے ذریعے گھروں کو گراتا ہے تو یہاں پہ ریڈی بھی گرا رہا ہے گھروں کو، مسجدوں کو۔ ادھر یوگی مسجد کو گرا رہا ہے تو یہاں کا ریڈی بھی مسجدوں کو گرا رہا ہے۔ وہاں یوگی درگاہوں کو گرا رہا ہے تو یہاں کا ریونت ریڈی بھی درگاہ کو مسمار کر رہا ہے۔ ارے کوئی فرق نہیں ہے یوگی میں نہ اس ریڈی میں، کوئی فرق نہیں ہے بی جے پی یا کانگریس میں۔ جب ہمارا معاملہ آ جاتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کو دشمنی ہے تو ہم مسلمانوں سے، ان کو دشمنی ہے تو ہمارے کلمے سے، ان کو دشمنی ہے تو ہماری شریعت سے، ان کو دشمنی ہے تو ہماری مساجد سے، ان کو دشمنی ہے تو ہماری درگاہوں سے، ان کو دشمنی ہے تو ہمارے حجاب سے، ان کو دشمنی ہے تو ہماری داڑھیوں سے، ان کو دشمنی ہے تو ہماری ٹوپیوں سے، ان کو دشمنی ہے تو ہماری بستیوں سے، ان کو دشمنی ہے تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی اذانوں سے کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ قرآن کا مہینہ ماہ سیام، بخشش کا مہینہ ماہ سیام، اللہ کا مہمان ماہ سیام، ہم پر سایہ فگن، اللہ کی برکتوں رحمتوں اور مغفرت سے مالا مال فرمائے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات ہی دے دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان اعتقادات کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے عبادت کا ایک نظام مقرر کرتا ہے۔ نماز دین اسلام کا اہم جز ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بارہا نماز پڑھنے کی تاکید کی۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھنے کی تاکید کی۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کی اصل بنیاد خدا اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے لغوی معنی دعا کے، لیکن شریعت کے مطابق نماز اس خاص طریقے سے عبادت کرنے کا نام ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو تاکید کی کہ وہ نماز ادا کرے اور اللہ کے حضور پوچھے جانے والے سوالات کی تیاری کرے۔ جب فرشتے عذاب پانے والے لوگوں سے عذاب کی وجہ دریافت کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی جو شخص اس دنیا میں نماز کو چھوڑے گا وہ آخرت میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے رب سے چپکے چپکے بات کرتا ہے۔ اللہ پاک یوں تو ہر وقت ہر انسان کی جانب متوجہ ہے، لیکن نماز کے وقت وہ اپنے بندے کی ہر بات کو سنتا ہے۔ ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی اور اربن ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائنا نے نظام آباد اربن حلقے کے اندر زیر التوا کاموں کو ایک مخصوص میعاد کے اندر مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے اور مشورہ دیا کہ ہر محکمے کے عہدیداروں کو ترقی کے مقصد کے ساتھ تال میل سے کام کرنا چاہیے۔ اربن ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائنا اور ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے آج شہر کے ضلع کلکٹر دفتر میں نظام آباد اربن حلقے کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت پر متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کے ہمراہ ایک جامع جائزہ میٹنگ منعقد کی۔ ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائنا نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ حلقے میں جاری ہر ترقیاتی پروگرام کو بروقت اور معیار کے ساتھ مکمل کریں۔ انٹیگریٹڈ مارکیٹ کے کاموں کی حالت، ڈبل بیڈ روم مکانات کی مرمت، اندرما گھروں کے لیے فنڈز جاری کرنے، اسٹریٹ لائٹس کی دیکھ بھال، تباہ شدہ سڑکوں کے پیچ ورک، خصوصی فنڈز کے استعمال کے ذریعے 5 کروڑ روپے، UIDF جنکشن ترقیاتی کاموں کے لیے 32 کروڑ روپے کی تفصیلات دی گئی۔ پراپرٹی ٹیکس وصولی کی رفتار بڑھانے کی تجویز دی گئی۔ TUFIDC فیز 1 کے کاموں کی تکمیل کی صورتحال، سونی فنکشن ہال کے قریب پل، کلا بھون کی تعمیر اور ارساپلی ROB کی پیش رفت کے بارے میں رپورٹ پیش کی گئی اور ایم ایل اے نے زیر التوا مسائل کو تیزی سے حل کرنے کا حکم دیا۔ امرت 2 کے تحت UGD کام اور واٹر سپلائی کے کاموں کو مکمل کیا جائے۔ پرگتی نگر، شمشان گھاٹ، رامرتی تالاب کی خوبصورتی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ کلکٹر نے اس کا جواب دیا اور ایم ایل اے سے کہا کہ وہ عہدیداروں کے ہمراہ بار بار جائزہ میٹنگیں منعقد کرے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ شہری حلقے میں ترقی کے سلسلے میں کوئی غلطیاں نہ ہوں، اور ضرورت پڑنے پر وہ فیلڈ لیول پر جا کر معائنہ کریں گے کہ کس طرح کام ہو رہا۔ انہوں نے تجویز دی کہ گرمیوں کے موسم میں پینے کے پانی کی بلا تعطیل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائے۔ انہوں نے پھلانگ واگوں میں تجاوزات کے خاتمے، شہر میں نہروں کی مرمت، بوڈیما چیرو کے مسائل کے حل اور 5 اندرونی پارکوں کی تعمیر میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔
انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں اضافی کلاس رومز اور بیت الخلاء کی تعمیر، پردھان منتری شری ندھی کے فنڈز کے استعمال، ماں اور بچہ بہبود اسپتال، بستی دواخانے کی کارکردگی، NHM فنڈز کے استعمال اور غیر قانونی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کے بارے میں رپورٹس پیش کی گئی۔ رمضان المبارک کے دوران ٹریفک مینجمنٹ، ٹریفک سگنلز کی فعالیت، سڑکوں پر تجاوزات کے خلاف اقدامات، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے، معذور افراد کے لیے روزگار کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جنرل اسپتال، محکمہ بہبود کے اسپتال کی مرمت، عملے کی دستیابی، موسم گرما کے خصوصی اقدامات، معذور افراد میں معاون آلات کی تقسیم اور بزرگوں اور بچوں کے لیے فلاحی پروگراموں کا جائزہ لیا گیا۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مرحوم امام و خطیب مسجد کچیان کی نماز جنازہ مسجد کچیان میں ادا کی گئی اور خدیم قبرستان بودھن روڈ پر تدفین۔ نماز جنازہ اور تدفین میں انسانی سرخ کا سمندر امڑ پڑا۔ حضرت کے چاہنے والے وہ مریدین نے بادیدہ نم جسم خاکی کو سپرد خاک کیا۔ آسمان آپ کی لہد پر شبنم افشانی کرے۔ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دوپہر سے دن ڈھلا ہو، لب پہ جاری صدا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول شہر نظام آباد کی مشہور و معروف دینی شخصیت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب المعروف تجمل مولوی صاحب کا بروز جمعرات شام مختصر سی علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا گزشتہ ہفتے بھر سے علیل تھے اور خرابی صحت کی وجہ انہیں حیدرآباد کے پرائیویٹ دواخانے میں رکھا گیا تھا۔ نظام آباد منتقلی کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی خبر سے شہر کی فضا سوگوار ہو گئی اور حضرت کے آخری دیدار کے لیے ان کے مریدوں اور چاہنے والوں کا تانتا بن گیا۔ مرحوم انتہائی سادہ مزاج، سادگی پسند، مخلص، مشفق اور ملنسار انسان تھے۔ انہوں نے آخری وقت تک امامت کے فرائض انجام دیے۔ وہ گزشتہ 40 برسوں سے شہر کی بڑی مسجد کچیان میں امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے اور وہ امامت کے لیے کافی دور سے سائیکل کی سواری استعمال کرتے تھے اور ہمیشہ ہی دین سیکھنے اور سکھانے، مسجد میں ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ نے ان کی دعا میں خوب شفا رکھی تھی۔ نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم بھی اس سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ وہ شہر کی ایک معروف دینی شخصیت تھی۔ ان کے مریدوں اور چاہنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ جمعرات کی رات قریب 11:30 بجے مسجد کچیان میں نماز جنازہ ادا اور خدیم قبرستان بودھن روڈ پر تدفین عمل میں نماز جنازہ اور تدفین میں انسانی سر کا سمندر امڑ پڑا اور حضرت کے چاہنے والوں نے بادیدہ نم انہیں سپرد خاک کیا۔ اس موقع پر جذباتی مناظر بھی دیکھے گئے۔ دہلی شراب پالیسی کیس میں کویتا بری، CBI کے تمام الزامات خارج۔ ملک بھر میں سنسنی پھیلانے والے دہلی شراب پالیسی کیس میں تلنگانہ جاگرتی صدر کلوا کنٹلا کویتا کو بڑی راحت حاصل ہوئی۔ ان کے خلاف سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی جانب سے درج تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دہلی کی راؤس ایوینیو کورٹ نے سنسنی خیز فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کویتا پر عائد تمام الزامات کو خارج کرتے ہوئے اس مقدمے میں انہیں مکمل طور پر کلین چٹ دے دی۔ اسی طرح کویتا کے ساتھ اس کیس میں نامزد دیگر 23 ملزمان کے خلاف بھی کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیے جا سکے۔ عدالت نے یہ بات واضح کی۔ CBI کی خصوصی عدالت کے جج جتیندر سنگھ نے اس سلسلے میں اہم احکامات جاری کیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تحقیقاتی ایجنسی مناسب شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی۔ سبسڈی پر منظور شدہ زرعی آلات کوٹگیر منڈل مفتخر کے ریتو ویدیکا کے احاطے میں کسانوں کو تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام میں منڈل ایگریکلچر آفیسر راجو، سرپنچوں بی مدھوکر، غوث اور سابق MPTC کے منوہر نے کسانوں کو اوزار حوالے کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے AMC چیئرمین ہنمنت اور سابق MPTC منوہر نے کہا کہ یہ خاص بات ہے کہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ سبسڈی والے آلات کا 50% خواتین کو مختص کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کا راج سماج کی کمزور طبقات کی ترقی کے مقصد سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 کاشتکاروں 16 پاور اسپرے پمپس اور ایک گھاس کٹر جیسے زرعی آلات کے لیے سبسڈی کی منظوری کے دستاویزات اہل کسانوں کے حوالے کیے گئے۔ اس پروگرام میں وائس چیئرمین انل، AEOs غوث، سندیپ، قائدین ارجن، گنگادھر اور کسانوں نے شرکت کی۔
ఈరోజు కోటగిరి మండల కేంద్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజాప్రభుత్వం వ్యవసాయ రంగానికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వ్యవసాయ పనిముట్లు సబ్సిడీ కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ వ్యవసాయ పనిముట్లను మన కోటగిరి మండల కేంద్రానికి కల్టివేటర్ కానీ, రూటవేటర్లు కానీ, స్టాబేలర్ కానీ, స్ప్రే పంపులు, బ్యాటరీ పంపులు, కల్టివేటర్లు మన మండలానికి కోటగిరి మండలానికి 8 వచ్చినాయి. ఒక బేలర్ వచ్చింది, 17 స్ప్రే పంపులు, 20 బ్యాటరీ పంపులు, మరి ఇలా ఎన్నో రకాల పనిముట్లను వ్యవసాయ రంగానికి సబ్సిడీ ఇస్తూ రైతులకు ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి सीपीएम मुहिम और रियासती रहनुमा बी प्रसाद ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों को उस वक्त तक जद्दोजहद करना चाहिए जब तक वो अपनी अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को वापस नहीं लेते और मुतालबा किया कि बजट इजलास में गरीब मुतवासित तबके की अवाम और मेहनतकशों की मदद के लिए फंड्स मख्तस किए जाएं। शहर में सीपीएम की जिलाई सतह की मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मौके पर सीपीएम के रियासती कायदीन भी प्रसाद ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों को चाहिए कि वो अवाम को उस वक्त तक जदोजहद के लिए तैयार करे जब तक कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में तरमीम के लिए लाए गए 4 ज़ाब्तों और जी रामजी एक्ट, बिजली तरमीमी एक्ट और मजदूर क़वानीन को वापस लिया जाए जो मजदूरों के लिए नुकसानदा है। उन्होंने कहा कि इन पॉलिसियों से होने वाले नुकसानात को मुतल्लिक़ा तबकों के अवाम में बताकर गाँव की सतह पर अवाम को जदोजहद के लिए तैयार करने के लिए वसी मीटिंग्स और मुहिम के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाए। इस तरह पार्टी की रियासती कमेटी ने पेंशन में इजाफा, ख़वातीन के लिए श्री लक्ष्मी स्कीम के निफाज, मकान की तामीर के लिए मकानात की तकसीम, बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौक़े, बेरोजगारी एलाउंस वगैरह के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम से किए गए वादों पर अवामी जदोजहद को मुनज़्ज़म करने का फैसला किया है। इसीलिए पार्टी कारकुनों की मुख्तलिफ सतहों पर मीटिंग्स मुनक़िद करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अवाम के पैसे को चंद कारपोरेट कंपनियों के साथ बांधकर निचले तबके के अवाम के लिए नुकसानदा फैसले किए हैं और इनको वापस लेने तक जदोजहद का फैसला किया गया और इसीलिए गांव की सतह से अवाम को तैयार करना चाहिए। इस मौके पर खिताब करते हुए पार्टी के इजलास सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि पार्टी कारकुनों को जामा बेदारी फराहम करने के लिए 2 मार्च को हैदराबाद के सौंदर्य विज्ञान केंद्र में एक वसी मीटिंग का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि इस इजलास में पार्टी के तमाम जिले अहम कारकुनान शिरकत कर रहे। इस मीटिंग में सेक्रेटरीट के मेंबरान पी वेंकटरामुलू, नूरजहां, पी वेंकटेश, शंकर गौड, जिला कमेटी के मेंबरान सुजाता और दीगर भी मौजूद थे। చట్టాన్ని రద్దు చేసి కొత్తగా తెచ్చినటువంటి జీరాంజీ చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని, అట్లాగే విద్యుత్ సవరణ చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని, అట్లాగే లేబర్ కోడ్స్ని ఈ దేశంలో అమలు కాకుండా తక్షణం ఆపాలని డిమాండ్స్తో ప్రతి గ్రామంలో సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో క్యాంపెయిన్ నిర్వహించాలని పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ప్రతి గ్రామంలో గ్రూప్ మీటింగ్స్ నిర్వహించడం, డోర్ టు డోరు ఈ చట్టాల వల్ల వచ్చేటటువంటి ప్రమాదాన్ని ప్రజలకు వివరించడం, అట్లాగే వచ్చేటటువంటి ప్రజల కదలికను బట్టి గ్రామ పంచాయతీ ఆఫీసుల్లో ఈ చట్టాలని మన రాష్ట్రంలో అమలు చేయొద్దని తీర్మానం చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపించేటట్లుగా ఒత్తిడిని పెంచడం, అట్లాగే గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి అనేక సమస్యల్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావడం కోసం ఈ క్యాంపెయిన్ని నిర్వహించబోతున్నాం। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तातुल का शिकार तरक्याती कामों पर जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी और अर्बन एमएलए का जायजा इजलास, तरक्याती कामों की पेशरफ्त और जल्द पूरा करने के अहकामात। एमआईएम और कांग्रेस का गठजोड़ खतरे में, कांग्रेस पर अकबरुद्दीन ओवैसी का तीखा वार, योगी और रेड्डी मसावी। दहली शराब पॉलिसी केस में के कविता बरी, सीबीआई के तमाम इल्जामात खारिज, सच और हक की जीत के कविता। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।